napaganing wa ka kahinong tanaw sa. Oh, shout out sa imong classmate. Oh, shout out nimo tanan imo kabats nga classmate. Dili tungkuan ha, dili na kabats sa katong mga kabats. Ayan, tanaw na to. Sa 1 minute sa 1 minute. Gikan sa sa grade 6 ra pag-graduate. Grade 6 ra pag-graduate. Oh, shout out kay Kuan. 1 minute taga na to sa 59. Roy Payot, Chris Lihimaw, Jan Cyril, 57, Jenner James, 56, Goliath, 55, Benjelin, Palo, 54, Jessica, 53, Paringdingske, 52, Jason, 51, Jan Mark, 50, 49, Janil, Arsenio, Lorena, Maura, 45, Joseph Bisaya, meron pa, Junicio, Jacel de la Cruz, meron pa, Elmer, meron pa, 30, Chris Lihimaw, 29, Maura, meron pa, hindi ka nabanggit, nakita Clarissa, 25, Bernadette, meron pa, Clarissa, 20, Clarita, meron pa, Clarissa, Bernadette, Clarita. Isa pa man, ba naman? 15, 14, Si Jan 13, Siren, naman. meron pa, Napadoy, 10, Junicio, 9, Jacel, 8, 7, meron pa, Elmer. 6, 5, Buwan na oy, 4, Mark Ruin Padabak, 3, 2, Isa man, Miguel, 1, meron pa, tanaw sa ako, Jason. Jason dyan eh. Ano yung nagka Oh! Jason? Yun ako, Jason Bertudaso. Oy, happy birthday kay among classmate na pogi si Marjon Mactasa. Anong handa natin bukas? Wa, tug. Ha? Tug. Pero guys, tanawa si Marjon kinisiya inanira ni pero talentado ni nga tao. Di tarantado. Talentado. Pero maging tarentado.